That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Palawan Pawn Shop. Basta sangla, win-win ka sa Palawan. Kaya ipalawan mo na. Pinakabagong Surf! New Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical test on cotton after one wash. Results may vary. New Surf Active Clean Instant Galing. Surf sing galing ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Kakasimutan na ba na nimo? Basig na simutan na sad ka sa tapad nimo. B-O-B-O-B-O. Basig as emergency na. I-check imong kaugalingon o gamit og Rexona kada human og ligo. Ang numero 1 Dio lotion sa nasod. Say no to as emergencies. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Ang pertussis, matambalan ug malikayan. Ang DOH Central Visayas Center for Health Development nagpahimangno sa katawhan nga mag-amping sa ilang panglawas taliwala sa nagkasaka nga kaso sa pertussis. Tungod kay adunay mga tambal ug andam nga motiman ang atong mga pasilidad. Giauhag ang matag panimalay nga pabakunahan ang mga kabataan batok sa sakit nga pertussis aron masumpo ang pagkailap ni sa bagong Pilipinas. Bawat buhay, mahalaga. This time check is brought to you by Surf Bar. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing! Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven nga makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Lahi na ang ubo karon. Paspas mo grabe. Pwedeng mahimong bronchitis o pneumonia. Maong kinahanglan, advance ang tambal nimo. Ang walay ka zinc isol. Solmux Advance. Ang bugtong nga Solmux nga adunay advanced zinc action. Para ang ubong lumalala, tulungang mabilis mawala. Solmux Advance. Solmux Advance helps resolve cough with phlegm as fast as 3 days when taken thrice a day. Alagang Unilab yan. Carbocisteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmix Advance, walang ka-zinc lakas. Yun! Pars! Unsa imong gibuhat? Gapadalaw kwarta sa Palawan. Send money bisan asa bisan unsang orasa sa Palawan Pay. Cash dayon ng dawat sa Palawan Express pera padala. Win-win sa Palawan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Send money bisan unsang urasa, bisan asa sa Palawan Pay. Para cash dayon ng madawat pag Palawan Express pera padala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. This time check is brought to you by Try the new Surf. Now with instant bango at instant puti. Best ever humot. Sinaw sa kaputi, murag mahal kayo. Base sa technical nga pagsulay kumpara sa sabon ng Brand X sa polyester. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to you. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charpabon, bakit makabloom sa tiyon? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit.
Bangong makapulong sa tiyan. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makapulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Herlene Budol, gagamit og Silka whitening deodorant. Sa una, gatabon siya sa iyang ilok. Pero pag upa siya ni Apilog Beauty Contest, nag-Silka whitening deodorant pa di ay siya. Karon, naka-wave na gyud. Na ani kinis puti extract with papaya enzyme ug niacinamide. Kita dayon ang puti in as early as 7 days kung kanunayon lang og gamit sa Silka whitening deodorant. Ilok nga puti nga walay budol. With regular use, results may vary. Afford sab nimo mag Silka whitening deodorant. 49 pesos SRP lang ang 40 ml. Unsa pa inyong gihuwat? Palit na. Kakasimutan na ba na nimo? Basig na simutan na sad ka sa tapad nimo. Basig as emergency na. I-check imong kaugalingon o gamit og Rexona kada human og ligo. Ang numero 1 Dio lotion sa nasod. Say no to as emergencies. Kakasimutan na ba na nimo? Basig na simutan na sad ka sa tapad nimo. Basig as emergency na. I-check imong kaugalingon o gamit og Rexona kada human og ligo. Ang numero 1 Dio lotion sa nasod. Say no to as emergencies. This is ang Surf Bar. May pack na maganda. Bula, puti, ha! Power bula, power puti. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, ibang look, same galing. Presyong wais pa rin. Surf yan! Straight